إن الله يعلن عن نفسه لنا من خلال خليقته وفي حياة وكلمات أنبيائه. في البدء الله خلق كل شيء بكلمته، كان الكل حسنا كاملا بدون موت ولا خوف ولا خطية ولا خجل. كخالق صالح ومحب أراد الله أن يتواصل شخصيا مع خلائقه. لقد خلق آدم وزوجته حواء وأعطاهم حرية القدرة على الاختيار، لكن آدم وحواء اختارا أن يعصي الله بأكلهما ثمرة من الشجرة التي حرمها الله عليهما. La honte! Quelle honte je ressens! Pourquoi Adam et moi avons-nous cru aux mots de Satan, le père des mensonges, au lieu d'avoir écouté notre propre Père, le seul et unique Dieu? يا للعار، كم أشعر بالعار. لماذا صدقنا أنا وآدم الشيطان أبو كل كاذب بدلاً عن تصديق أبينا الإله الواحد الحق؟ Alors que Dieu est notre Créateur, celui à qui nous pouvons faire confiance. Pourquoi? Et maintenant, j'ai peur. بينما الله هو خالقنا، هو الذي يمكننا أن نثق به. لماذا وأنا الآن خائفة؟ Et je vois encore cette horrible scène sanglante après que Dieu a tué l'animal pour nous faire ses vêtements, pour nous couvrir avec leur peau. إنني أتذكر المنظر الفظيع بالدم التي تدفق من الحيوانات التي ذبحها الله ليصنع لنا ملابس من جلودها ليسترنا. Je me sens si seule avec ma honte. Elle me poursuit et me sépare d'Adam et de mon Dieu. Dieu, où es-tu? إنني أشعر بالوحدة الشديدة. أنا وحيدة المعاري. لقد التصق بي وصار حائلا بيني وبين آدم وبيننا وبين الله. يا الله، أين أنت؟ تقول التوراة إن الله كان راضيا بالقرابين التي قدمها نبيه نوح، ولكن كان هناك قربان أعظم سيأتي مستقبلا. وبعد مرور سنين طويلة أعطى الله لنبيه إبراهيم الابن الذي وعده به. ويا للمفاجأة، فلقد طلب الله من إبراهيم أن يقدم ابنه هذا قربانا. كيف يمكن أن يصير هذا؟ فيما بعد تذكر خادم ما قد حدث. Ligoté! Ligoté! Vous pouvez croire ça, vous? Moi, j'ai de la peine. Ils ont dit que mon maître, Abraham, l'a ligoté, son fils bien-aimé. اربطه هل تصدقون هذا؟ إنني بالكاد أفعل. يقولون أن سيد إبراهيم ربطه. إنه ابنه المميز. Un autre servant et moi, nous avons escaladé la montagne avec eux. Le troisième jour, ils nous ont laissés en retrait pour continuer leur chemin tout seuls, sans aucun animal pour le sacrifice. لقد تسلقنا أنا والخادم الآخر الجبل معهم، وفي اليوم الثالث تركنا وذهبا وحدهما إلى مكان أبعد بدون أي حيوانات للقربان. Lorsqu'ils sont revenus, j'ai entendu cette histoire étrange. Le prophète Abraham avait ligoté son propre fils selon les instructions de Dieu. Mais oui, c'est son fils qu'il allait devoir sacrifier. حين رجع سمعنا القصة الغريبة. قام النبي إبراهيم بربط ابنه حسب أمر الله له. نعم، كان على ابنه أن يقدم كذبيحة. Mais ensuite, la voix de Dieu brisa le silence. Ne lui fais pas de mal, a dit Dieu. Alors, la confusion et la tristesse d'Abraham s'aboutirent. لكن صوت الله كسر الصمت. لا تؤذيه قال الله، وانتهت حيرة إبراهيم وحزنه. Puis Abraham vit que dans les buissons, Dieu avait
pourvu pour lui un agneau, un magnifique sacrifice. Le Fils fut sauvé pour l'agneau que Dieu avait pour vous. ثم رأى إبراهيم وسط الشجيرات إن الله قد دبر كبشا ذبحا عظيما لقد نجا الابن بسبب الكبش الذي قدمه الله. لذا فإن المسيح المنتظر سوف يصبح قربانا مخلصا ملكا، بل إنه هو الله نفسه. ولما حان الوقت أرسل الله ملاكا للعذراء مريم وقال لها: الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. Incroyable. À vrai dire, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. Mais j'y crois. Je n'ai encore jamais été avec un homme. Et pourtant, j'aurai un bébé. Qui sera-t-il? Il est d'une manière aussi spéciale. مدهش. إنني لا أفهم الأمر ولكنني أؤمن. لم أجتمع مع أي رجل قط، ومع ذلك سيكون لي طفل. من هو هذا الطفل الذي سيولد بهذه الطريقة العجيبة؟ Il sera celui qui nous a été promis, la parole de Dieu, né dans la famille du roi David, réalisant la promesse que Dieu a faite à David que sa famille régnerait pour toujours. سيكون هو المولود كلمة الله، المولود من نسل الملك داود، الذي يحقق وعد الله لداود بأن نسله سيملك إلى الأبد. Dieu a dit qu'il sauverait son peuple de ses péchés, qu'il souffrirait le jugement et la mort pour eux. Ceci pour accomplir les paroles de Dieu transmises par le prophète Isaïe. قال الله إنه سينجي شعبه من خطاياهم ويعاني العقاب والموت نيابة عنهم، محققا وعد الله على لسان نبيه أشعياء. Il se peut que je sois humiliée d'être enceinte sans être mariée. Mais je me soumets à toi, mon Dieu, pour être la maman de Jésus. ربما أشعر بالخزي من الحمل دون زواج، ولكنني أخضع لله أن أكون أم يسوع. Un véritable mystère, et pourtant prophétisé il y a bien longtemps. Oh Dieu, réalise! Oh Dieu, je me soumets! إن هذا السر ولكنه ذكر في النبوات من قديم الزمان. يا رب حقق وعدك، يا رب إنني أخطئ. Mon âme glorifie le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. أحد رجال الدين كانت له الشجاعة الكافية ليتعلم أكثر عن يسوع ولكن سرا. Puisque je suis très connu pour sauvegarder mon honneur, je suis venu tout seul voir Jésus pendant la nuit. Je voulais en savoir plus. لقد أتيت ليسوع ليلا لوحدي لأحافظ على مكانتي لأنني معروف جدا، ومع ذلك فقد كنت أريد أن أعرف أكثر. Je n'ai pensé devoir rejeter le message de Jésus avant de l'avoir écouté. Mais il m'a dit, pour entrer dans le royaume de Dieu, tu dois être né de nouveau. كنت أعتقد أنه لا ينبغي أن أرفض رسالة يسوع قبل أن أسمعها، ولكنه قال لكي يدخل ملكوت الله ينبغي أن أولد مرة ثانية. Né de nouveau, je lui ai demandé, comment? Je suis vieux. Alors il m'a expliqué, être né de nouveau signifie être né de l'Esprit de Dieu. C'est une naissance spirituelle et non physique. أولى ثانية سألته كيف؟ إنني رجل،
فأوضح لي الأمر حينها قائلا: تولد ثانية بمعنى تولد من روح الله، تولد روحيا وليس جسديا. Que dois-je faire? Je ne suis pas sûr. Le croire et risquer mon honneur et ma famille, ou bien sauvegarder mon honneur et risquer de perdre mon âme pour toujours. ماذا أفعل؟ لست متأكدا. أثق بي وخاطر بكرامتي وعائلتي، أم أتمسك بكرامتي وخاطر بخسران نفسي إلى الأبد؟